Guys, meron tayong re-repair na mini electric fan. Nakuha po sa junk shop. Repair natin. Sira na po yung piyesa niya, kaya dadirect na lang natin po. Guys, meron tayong nakuha mini electric fan sa junk shop. Sira na yung mga piyesa niya, dadirect na lang po natin. Salak pero guys, lakas ng hangin. Na-repair din, nagamit na, lamig.